Dili gyud ikalimod sa mata nga dili pa gyud kaayo ta fully recovered. Hello, konnichiwa. Nigawas ko karon kay moadto sa pinakaduol na drugstore dapit sa akong apartment. Dugay-dugay gyud pug ko sa nakabalik diri nga drugstore tungod kay didto naman ko tigpalitan sa mall. Pabor man gud siya kay every time moadto kog eskwelahan didto man ko manakayan sa station unya ang mall pod kay kilid lang didto. Gidala na lang puday nako ang galon para mag-refill ko og tubig. Unlimited na ang iyahang refill, ang imuha lang paliton ang iyahang galon. Ang drugstore nga to ang adtuan karon gikan sa akong apartment kay 3 to 5 minutes lang siya depende sa kakusog ug kahinay sa imuhang pagpadagan sa bike. Since nindot man ang panahon karon unya ni gawas pod si haring adlaw ato ang itry og check kung makita ba nato si Mount Fuji diri sa tulay nga ako ang agian karon. Pag makaagi na gani ta aning tulay ibig sabihin duol na ta sa drugstore. And yes, wala ko nagkamali. Since maayo ang adlaw karon, nagpakita gyud si Mount Fuji. So yung ana siya kanindot basta ting init. Makita man pud nako si Mount Fuji sa gawas sa ako ang bintana pero lahira ang view dili pariha ani kanindot. Maayo gani sa akong pag-video diri kay wala pay mga sakyanan ni agi. Sumo na ni ang gawas sa drugstore naabot na ta. Atuaw sang i-parking ang bike usa ta mosulod. So naagyoy gitagana nga lugar para sa parkinganan sa mga bike diri. So diri pud nato siya dapit i-parking. Sa gawas sa drugstore kay napod sila vending machine diri para sa mga drinks. Gitawag ni nila diri og jihangki or jiduhang baiki. Mas prefer nila nga tawagon nila og jihangki kay mas mubo siya kaysa jiduhang baiki. Pagsulod nako kay nakoy mga nakit-an nga nangahulog na tissue, wala na lang nako ipunit kay basig ako'y pasanginlan. Ang drugstore pod nila diri kay pareha pod siya sa Welsia nga kompleto na pod siya gikan sa pangpagwapa ug uban pa nga mga items. Nagka-diferensya lang gid siya sa mga items kay naay uban nga mahal diri unya barato didto tapos mahal po didto tapos barato po diri. Pag musulod kag mga iyon ani kay dili gyud ka mag-expect nga daghan kayo og tao mo nang maka-moment gyud ka og pili kung unsa ang imong gusto nga paliton. Since mag-refill man pud ta og tubig karon, unya na lang nato siya buhaton pag human nato og pa-counter sa tanan natong paliton. Isa gyud pod sa mga rason mo nang niadto ko diri sa drugstore aside nga mag-refill og tubig kay mamalit ko aning face mask. Klase naman good tomorrow so need na to mag-wear og face mask. Sa mo ang eskwelahan kay naapoy mga naigo og influenza, estudyante og teachers. Tung niaging mga adlaw kay di ko ganahan magsuot og face mask so karon ganahan na lang. Duha ka packs ang ako ang gipalit. Ang isa ka pack 7 ka buok ang sulod. Gi-check puday nako ang presyo sa ilahang bugas diri. Wala gihapoy pagbag-o. Ang ilahang karne diri kay same lang gihapon unya natungnan karon Domingo wala sila sale basin unya pang hapon. Daghan pud sila og mga frozen products diri mapagulay man na or mga pasta so nagpalit day ko og kanang broccoli. Basta gyud maglayan ang lawas no kay makahuna-huna na gyud og healthy nga mga pagkaon. So far mao pa nay sulod sa to ang basket. Naka-video ko dira kay dili kaayo ingana kadaghan ng tao. Nagtanaw-tanaw na lang pug ko diri kay basig naa pa koy gusto nga paliton until such nga nakit-an ako ning pinya nga naa sa lata. Mahal ang pinya diri so pagkakita nako nga mura lang siya kaning naa sa lata so ako siyang gipalit. Lami gini siya parisan og sukaon niya pag abot sa apartment. Dili kaayo daghan ang ako ang gipalit karon so nagpa-counter na ta. Right after ana, nag-refill na pud ko sa tubig. While naghulat ko nga mapuno ang tubig, ako na pong gisulod ang ako ang mga gipangpalit. Gisiguro na kog dala ang bag para sa grocery aron dili na ko mamalit og cellophane. Ingon ana lang kadali unya puno na ang ato ang tubig. Kasagaran pag mag-refill ko kay every Saturday lang gyud og Sunday. Kay Monday to Friday sa eskwelahan man ta unya maulaw man ko magdala og galon. Tapos right after school pod tapula na pug gumugawas. Sumo nang Saturday ra gyud og Sunday. Nakapalit na ta sa atong dapat paliton ug na-refillan na pod ang tubig. Mugawas na ta kay naghulat na ang bike. Natingala ko nga daghan man og sakyanan sa gawas pero sa sulod gamay ra kayo og tao. Bitaw oy, muuli na ta kay excited na kumukaon sa pinya nga butangan og suka. See you.